Le projet Agaktay vise à articuler les communautés et les communes territoriales comme actrices d'une gouvernance foncière innovante pour une transition agroécologique dans le massif de Sirois au Maroc. Le projet Agaktay s'ancre dans un espace bien précis, à savoir la collectivité territoriale d'Assaïs dans la province de Taroudant, région de Souss-Massa, et celle de Sirois dans la province de Ouarzazate, région de Ra'atafilalt. 5 communautés agréées composent le territoire, chacune avec ses spécificités. Ce sont elles qui gèrent au quotidien les ressources naturelles, comme l'eau et la terre, dans une zone très vulnérable aux effets de changement climatique. Mais ce sont les communautés territoriales d'Assaïs et Sirois qui disposent des prérogatives renforcées pour mener des projets de développement durable. Ainsi, il est essentiel de coordonner l'action de l'ensemble de ces partenaires agissant dans des zones de montagne. Le but est de récolter des témoignages directs d'acteurs et d'actrices afin de mieux illustrer les dynamiques et les changements en cours sur le territoire. Les activités d'Agaktay ont donc conduit à une analyse participative des rôles et des fonctions des communautés pour mieux préserver leur territoire. Par exemple, c'est dans ce cadre que les cartes mentales ont été co-réalisées avec les populations locales. بالنسبه للمشروع ديالنا نوادليكا هو يفكر التعريف يعني نسيت البيئه اللي غندا نس المجال اللي غندا يعني يفكر كاين الفكره بعدا عامه المجال اللي غندا باش كيزيد تستغلها الانسان ما كيستغلها ما خصها تصلح ما خصها فلاس كيما ما غير تصلح. بالنسبه للتغيير اللي هو يفكر الفكره بعدا العامه باللي غنستغل كلمه كيف دار لي غيتحول غير كيف الثقه باش يمكن نستغل كلمه نستغل عندنا غير الاستقرار غير او تعتمد في المناطق الاخرى يعني يمكن زي تسن المحافظه على البيئه المحافظه على الاراضي المحافظه بلاصه كيف مجموعه الافكار غير يمكن غير الفكره العامه اللي كيدار بزاف هو يركز في هاد الحوايج اللي كان هو المصدر المعيشي للسكان. الدراسيات النتيجه المستقبل هو استقرار مزيد ما كيصير قد ما يبدل اشكون كيحرس ما معنى التكاثر النباتات حرس اهميه الماء حرس اهميه التربه حرس انت تيكان يتلعب دور اساسي للصحه اللي كاينين واش كدار تنقى الحاس ما هو كيماوي ما هو غاز ما هو كل شيء المبيدات الحرب غاينه وكان غايني خصها يحيد خصها الحفاظ على البيئه خصها تفلس الحفظ استدن فلونا انت الاجيال الجوج كاينين ماشي تفلس الفوق نتمنى حتى غدا المواطنين غينا غلان هذه الانسان الواعي هذه سان الطبيعه انت تيكون اهم حاجه لا تولين غسان كيمكن اللي نتعرف بهذا في كلمه نسمى شكون كاين الشباب والخريط غير دخل نويدا مقورنين ممكن غيكاد اللي غنقاول نبدا مقورنين مسكين الكبير نستافد كيسن نسماني ستيني كان كيس الاخضريه ياك شمت الجفا مع التصحر بلاص يمكن غنكني باش حتى ريك نفعسوس قدام باش يغير نسكن كان الحاش كي غدا انا اللي كان هو كال ولا كان الحاش يعني انسان ماني ريسنك يعني يرى غير خوت اللي باش تصلح. بالنسبه للطريقه اللي استخدمنا كل شيء تلقى الطريقه صراحه مفهومه تلقى بسيطه باش تلك نقول غاسيتي فولكي لان كيجي حمينا نشرشط على سن المال ماني جا البوراد ماني جا وسقالات ماني جا غيط ماني جا غيط كيو البور وغاينا ياك غاينا نقيد ايضا يعني لقاء تكوين ما بين الشباب نيتيكا دا الشيوخ نسن يعني لقاء تواصلي او مائده مستديره ان شاء الله مستقبلا باش ان شاء الله الفكره ان غادي الزخام المعلومات التراث اللي نغفقر ينتقل لجيلاتنا الشباب ان شاء الله باش ان شاء الله يبقى ما يستمر ان شاء الله باش درنا تليات الجمعيه باش ان شاء الله تدون ماينا تليات النسخه ديال المؤلف الخيرات غيتيكا ما يتعلق بالعرف ما يتعلق القوانين القديمه ما يتعلق المجال تقبيل كله تقبيلين يظني اللسان يدور. انا كفاعل جمعوي صراحه تشكر الجمعيه الهجره والتنميه بزاف الشباب اللي كيسلان
ولا النساء اللي قلت لنا الطموح نسن اللي الحمد لله ضيعنا الوقت نسن ضيعنا سميتو باش هذا خص لك من هذه الفكره ماذا بينا نكني حتى نكن يعني قفوس غفوس ان شاء الله نعاون غير فينا شكون قلت لي التعاون ما يمكنش ينفوس كثرش كذا 60 ما يمكنش يعني غور نعاون ولا نكني نتنخذ وكان سوا الوقت تيبان لي الدور ديال الحلقه عاشت واحد التجربه ما عمرها عاشت مع شي جمعيه بحال الجمعيه ديالكم. اولا الثقه اللي درتي في حلوق والثقه اللي داروا فيكم حتى نتوما. ثانيا الناس ديال حلوق كان عندهم خلل بيناتهم ما كيتشاوروش. ملي جات الجمعيه ديالكم بداو واحد تجربه اولى. شنو هي التجربه الاولى؟ جا المشروع من الاول بقاو الناس وغاديين مع المشروع وداروا عبد الله القدام رئيس الجمعيه قال الحاجه اللي كيجدها في الجمعيه كيجيبها للناس. من تما بدات الثقه كيقول لهم اودي ما كان الناس غاديين. ثلاث شركاء كان مهمه اللي غير في الهجره والتنميه المده اياد خصوصا فيما يتعلق بنقل التجارب. ثم ان هناك كذلك المشاريع يعني عدد المشاريع اللي فينا نخدم اللي ديفا التوصيات التكاوين باللقاءات اللي نسكلو كلشي ندن بانه فندق سنه التوصيات كانت كذلك لنتنا برنامج العمل الجامعه نرفرس نخدم مستقبلا وهو كل ما يتعلق بالاراس نسيلوا الى درجه انه الا التفكير باش نسكري الفيستيفال يعني سنوي يعني مهرجان سنوي حول راس نسيلوا. ثم نشتغل كذلك بالنسبه نكتسب نشتغل تنظيمات منغريك الساد تحسين المراعي الى اخره. ثم نشتغل ان شاء الله في الجانب يظني بانه يا المشروع دا كيس التفكار باش يلي ان شاء الله بالنسبه لتجميل نكسون نكسبن عفوا تجميل نكسا او تجميل نكسبن كانت حف راه تزورن جميع الزائرين السياح سواء الاجانب ولا مثلا الزوار المغاربه او الزوار بصفه عامه تزورن تجميل. الوقت اللي يشكل المشروع بانه اللي تيسكن هذه مهم غير اللي نتركز بزاف نتركز بانه اللي تيسكن كلشي عامين بانه التقارير نس الملفات نس كلشي كل مجال اشنا هو النيفو اللي قيس نروح. Maintenant, il y avait deux années passées dans le projet. Il y a l'agroécologie et les cartes concernant les villages. On a assisté aussi à quelques tables rondes avec les autres services de l'État. ما يتعلق بجلسنا التيران هاتي لنسوا المطالب بتحسين الأداء الجانب البنيات التحتية باش هيك اتيليات الموازاة غير أمزنا مدن غير اللي خصها الانتظارات نسنا التيران الواقع. سنتني أنه يعني استراتيجيا هكاكتا يعني خصك كيسورتك على لا تيوري خصها لا تيوري الواقع ديالنا صادق 50% ماشي 90% لا تيوري 10% لا 1% لا سميتو الواقع. هذا هو يعني هادو مطالب ديال الناس ماشي ديالي. المهم بالنسبه لما يتعلق بمشروعنا هكاكتا يعني غير اللي قيسي كان النتائج هو تكوين بعد الشباب ولا يعني مدن اون جينيرال اللي يهتم الفلاحه الايكولوجيه يعني هو دغيلاد يعني امزنا بعض المعلومات الجانب الفلاحه الايكولوجيه يعني هو دكا يمكن مثلا يعني يقولوا لنتني كانمون غالقين في غير لومزن يعني يشكو كانوا مطالبون انه ادمزن لي فورماسيون ادمزن التكوينات ولكن
Les porteurs du projet Akaktay devront rester attentifs pour sa suite à une meilleure implication des jeunes et des femmes dans les questions d'accès au foncier. Les débats autour des terres collectives en cours au Maroc pourront être une opportunité pour adopter une telle approche inclusive, à condition qu'ils permettent l'émergence de projets collectifs et durables, respectueux des ressources naturelles qui composent le territoire. Il faut mettre entre 50 et 100 graines. La concertation des acteurs et actrices locaux fut un préalable pour mettre en œuvre les activités concrètes du projet, notamment l'aménagement des bassins versants et des zones de pâturage.